Hare Krishna everyone, welcome to Power Electrics. ଆଜିର ସେସନ ହେଉଛି OPTCL GMOT 2025 ର ଏକ୍ସାମ କଟଅଫ। ଜୁନିୟର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅପରେଟର ଟ୍ରେନିଂ ର ଏକ୍ସାମ ହେଇଥିଲା ଆମର 16 ଜୁଲାଇ 2025 ରେ। ତ ଏକ୍ସାମ କଟଅଫ କେତେ ଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଚିନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ହିଁ ଟେନସନ, ଏକ୍ସାମ ରେ କଟଅଫ କେତେ ଯିବ ଆମର ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ କୋଉମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେବେ କୋଉମାନେ ହେବେନି, କଟଅଫ କେତେ ଯିବ। ତ ଏଇ ସେସନରେ ଆମେ କଟଅଫ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ କରିବା କେତେ କଟଅଫ, ମୁଁ ସେଇ କଟଅଫ ବିଷୟରେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ ଅର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ କଟଅଫ ଆନାଲିସିସ୍ এই ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆଣିକି ଆସିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ କଟଅଫ କେତେ ଆସୁଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ କଟଅଫ ମାର୍କ୍ସ। एसटी कैंडिडेट ପାଇଁ मेन कट ऑफ 82, वुमेन कैटेगरी ପାଇଁ 80, एससी कैटेगरी रो मेन ପାଇଁ 85, वुमेन ପାଇଁ 83, एससीबीसी कैटेगरी रो मेन ପାଇଁ 102 एंड वुमेन ପାଇଁ 100, यूआर कैटेगरी रो मेन ପାଇଁ 103 to 105 एंड वुमेन ପାଇଁ 102. This is all about for the expected cut off marks in OPTCL junior maintenance and operator training. गोटे 2 मार्क आगो पछ हेई पारे कहना आम मैक्सिमम पिलांकर रेस्पॉन्स जेतिक पिला 10,000 कि 14,000 पिला माने एग्जाम देथिले समस्तंकर मार्क आमे जानिने कि केते मार्क रखछन्ती। तो जेतिक भी हम रेस्पॉन्स आदोची ता बेसिस रे एटा गोटे एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स डिजाइन कर माने फ्रेम करा जायछि बना जायछि। जो मानकर एग्जाम बहुत खराब हेछि, जो मानकर मिनिमम क्वालिफाइंग क्लियर हेइ जायछि, मु से माननकु गोटे जिंता ही कहबी स्किल टेस्ट ପାଇଁ प्रिपेयर आरंभ कर दियो। जो मानकर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रु कम अछि से माने नेक्स्ट जो माने एबे डिसअपॉइंट न हे कि नेक्स्ट जॉब नेक्स्ट जे वैकेंसी जहां भी आसीबो ओपीटीसीएल ओएचपीसी हो कि ओएमसी हो कि ओरेडा हो जे कोन वैकेंसी आसीबो कोन आसीबो आसीबो तो सियोर कोन आसीबो तो ता ପାଇଁ चिंता न करिके प्रिपरेशन एबेटू कंटिन्यू करिया ପାଇଁ ट्राई करो। ठीक अच्छे जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिया आउ जदि अलग को विषय इनफॉरमेशन दरकार ताले इनफॉर्मेटिव वीडियो किसी दरकार ताले कमेंट करो। थैंक यू। Thanks everyone for supporting Power Electrics.